नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषत् वेदबीजं सनातनं तस्य ह्यांसस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगद्वः धार्यन्ते जैस्त्रयो भावा गुणानां अर्थवृत्तयः ततोऽक्षर समाम्नाय असृजत स भगवान् अजः अन्तःस्थो स्म स्मर स्पर्श हरस्व दीर्घादिलक्षणम्। भगवत प्रिय श्रील सुतदेव गोस्वामी शौनक आदि मुनि मान को कहले मुनिगण ब्रह्मांड अंतःकरण भीतर उद्गत नाद ओंकार जहाँ स्थूल कर्णरे शुभा जाए ना प्रत्येक जीवंकर हृद आकाश रे ए ध्वनि स्वतः ध्वनित है स्वप्रकाश ताको प्रकाश करने कौन शक्ति दरकार नहीं कौन कारण दरकार नहीं कौन यांत्रिक व्यवस्था दरकार नहीं से ध्वनि सर्वदा आहरुचि यहाँ परम ब्रह्मंकर वाचक नाम वाचक जो ध्वनि द्वारा वस्तु को चिन्ह है वाच्य वाचक वस्तुटी है वाच्य तार वाचक जो शब्द रे ताको अभिहित करा जाए सेटा हला तार वाचक एई वाचक द्वारा से वाच्य होबो एई कथा द्वारा से कुहा जीवो अन्न नामक पदार्थटी अन्न शब्द द्वारा वाच्य होची अन्न आनंद कहले से पदार्थ से नहीं आउछि वाच्य वाचक संबंध को कहा जाए प्रत्येक पदार्थर वाच्य वाचक अच्छी तार स्वरूपटी है वाच्य ता ना टी है वाचक जहाँ कहले से वस्तु को आम चिन्हवा एंड ब्रह्म तो एक अद्भुत अकल्पनीय पदार्थ तार वाचक होची ओंकार ओंकार कहले से पदार्थ को बुझाए ब्रह्म पदार्थ को बुझाए ओंकार बोली कहले से ब्रह्म पदार्थ को बुझाए जदि से के जन कहले ओंकार कौन कर बोले बुझ कहो ब्रह्म कौन कर ना आउ जोड़िया ना गीतार कहुई आम आलोचना करें से दिन ओम ओम तत् सदीति ब्रह्मण त्रिविध श्रुत ओम तत् सत ये तीनोटी अक्षर रे ब्रह्म को निर्देश करा जाए नामित करा जाए तत् कहले आम जहाँ को बुझवा सत कहले ताहा को ही बुझवा ओंकार कहले ताको ओं कहले ताको ही बुझवा ओं अक्षरटा हूँ नाम विशेष से ध्वनि हृदगहर जात हो ब्रह्मा से ध्वनि भितर तीनोटी भिन्न भिन्न नाद अनुभव कले ताहा अक्षरत्रय अ उ म वर्णमाला भितर आसुची ए अ उ म अक्षरत्रय शौनकादि मुनिगण शुण शुण ए अ उ म गुणानां अर्थवृत्ति विशेष गुणानां अर्थवृत्ति विशेष अर्थात गुणत्रयर गुणत्रयर मध्य ये ध्वनि बोली जान गुणत्रय को ये ना कह जाए ना ये तो ब्रह्म को कह गुणत्रय तो ब्रह्म ठार अलग पदार्थ तार विपरीत पदार्थ तार ना नुहे कि संबंध अच्छी
तो गुणत्रय त्रिगुण सत्वरजतम जगतरा तार विस्तार सेमती अहुम द्वारा जगतरा विस्तार ध्वन्यात्मक भाव रूपात्मक भाव जमी छत च्युति आनंद द्वारा जगत निर्मित सेमती ध्वनि जगत शब्द जिते अच्छी सबुड़ाक अहुम द्वारा ही निर्मित गुणत्रय द्वारा विश्व निर्मित होला भाया गुण नामत्र अक्षरत्रय द्वारा सकल शब्द सकल काव्य सकल भाषागत ध्वनि शब्द सब इधर तैयारी ए जो ओंकार नाद गुणानांग अर्थवृत्ति स्थिति उत्पत्ति विनाश जन्म मृत्यु जीवन भल मंद मध्यम ऊर्ध्व मध्य अध भूत भविष्य वर्तमान सब तीनटा अवस्था आम पाइबा ए ओंकार तीन अक्षर तीन अवस्था ही जगत त्रयात्मक होइछि ओंकार अउम मायार सत्वरजतम नाम रूपात्मक भाव विश्वर विस्तार ए तीनटारू ध्वनि तीनटारू ध्वनि जगत अक्षर तीनटारू गुण तीनटारू रूप स्थूल रूप इत्यादि जाऊ ये जो तीनटा अक्षर अउम ब्रह्मा अनुभव कले निजर हृदगह्वर मध्य कालक्रमे भगवान अज भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा को अज बोली कह जाए ब्रह्मा को तो किए जन्म करनी ना से स्वतः पद्म फूल बाहर तेणु अज जन्म ना बोली कह भगवान अज भगवान ब्रह्मा ये तीन अक्षर रु धीरे 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 तो वर्ण माला समामनाय अर्थात क्रम विकास कापर के सीरियली तत्वक्षर समामनाय असृजत भगवान अज ये असृजत बोली कहला जे प्रकृति से तैयारी करना से ध्वनिटा स्वतः बाहर भर सबुड़ाक अक्षर बाहरला सी निर्णय करके सब बाटिक विवाह कले असृजत बोली कह कौन कौन ता भितर आसला ए अक्षरत्रय भितर समामनाय भितर ना प्रथमे उष्म नहीं प्रथमे हूँ अंत्यस्थ तापरे उष्म तापरे स्वर तापरे व्यंजन बोली आम जहाँ कहूँ एक स्पर्श बोली कह स्वर स्पर्श वर्ण ताको आम व्यंजन वर्ण बोली कहू स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सब आमर अच्छी ये गोटे जिनस आम अनुभव करवा ये जो विश्व आम देखुचु पृथ्वी यार उत्पत्ति संबंध में आम 10 20 25 30 थर आलोचना करुछु एवं प्रसंग क्रमे मु कहिछि सृष्टिर प्रकाश धारा नहीं कि सृष्टि रहस्य एक अचिंत्य अनंत सत्ता ब्रह्म की परमात्मा की जहाँ कि कहतु से सत्ताटी केवल ही थिला थाए एबे भी अच्छी सीधा निर्विकार पदार्थ तो पूर्व जमी माटी हांडी में परिणत होला जे आ माटी नहीं हांडी हो गला माटी सरीगला कि कमी आसला गदाटे माटी थिला गोटे शगड़ 50टा हांडी गला अध शगड़े अच्छी माने कमुच से ब्रह्म कमे ना कोटि कोटि ब्रह्मांड ता जो जात हेले ब्रह्म कमे ना ए हूँ वैचित्र अपराकृत पदार्थ तो टंकाटे अच्छी आम खर्च करदेलु आ 8 आना रहा 8 आना सरीगला किले सुना थिला अलंकार तैयारी कलु अध किले अलंकार होगला आउ अध किले मूल मुंडा पड़ी सेमती का सरी जाए ना ब्रह्म
एमती ब्रह्म पाखे अनेक गुड़े अचिंत्य गुण रही से ब्रह्मरू गोटे गोटे विश्व विकास हो हाँ हूँ हाँ आम मानिलु आम तो बुझीपारूनी कि जापारूनी मुनि ऋषि मैंने शास्त्र मैंने जहाँ कहते आखि बुझिक मान दिया छड़ा आम गति नहीं हाँ से ब्रह्म थाऊ सेमती अक्षय अव्यय पदार्थ होकर से थाऊ ता देहु कोटि कोटि विश्व सृष्टि है विश्वटा केमती है ब्रह्मरू है क्यों धारा है एटा को सृष्टि प्रक्रिया बा विसर्ग प्रक्रिया बोली कहा जाए सर्ग प्रक्रिया विसर्गटा जीव विकास सर्ग या सर्ग कहा जाए या आम जाचु ये ब्रह्म जो स्पंदित हो उठिले ब्रह्म जो स्पंदित हो उठिले से कौन सी शक्ति ताको आम माया बोली ना देचु से माया से आम प्रकृति पुरुष दुईटा पाइलु ता पूर्व गोटे पाऊलु केवल ब्रह्म नामक पदार्थ को पाऊलु मायार कौन से सत्ता आम अनुभव कर पार्नु जो ब्रह्म भितर शक्तिर स्पंदन घटला से आम देखल जे गोटे कौन गोटे स्पंदित होता भितर स्पंद ताक द्वितीय पदार्थ रूपे आम माया बोले ना देलु ब्रह्म और माया ये हेले पुरुष प्रकृति मूल दुईटा जिनिस छाड़ दिंतु ये पुरुष प्रकृति सब पुरुष प्रकृति था या द्वैत कहवार तात्पर्य हूँ कौन ना शास्त्र केतक जगार ये शक्तिटा को मायाटा को द्वितीय उत्पन्न होला प्रथम अनुभव होता से नित्य बोली कहते ना कि माया को नित्य बोली कहुच्छे ना नहीं अनित्य बोली कहुच्छे नित्य बोली कहुच्छे जेहेतु विकारशीला बदली बदली जाऊँ रूपांतर हो पुणी शास्त्र कहले ना तार मूल रूपटा ब्रह्म भितर विलीन थिला बेले तार जो सत्ताटा थिला सेटा नित्य विध्यन्नादि उभावपि ये प्रकृति और पुरुष गीता कहते एवं ताकू मध्य अजा 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 बोलिक बहुत जगार कहुई प्रकृति की पुरुष को जमी अज तार जन्म ना बोली कहुचे प्रकृति की मध्य अजा बोली कहुचे प्रकृति जन्म ना यार अजा कहले छेली आमर व्यावहारिक अर्थ रे लौकिक अर्थ रे अजा कहले छेली अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे छेली युद्ध बड़ भयानक बहुआडंबर लघु क्रिया अजा उपनिषद कहते अजाम एकाम गोटे लोहित शुक्ल कृष्ण ताकि बुझेगा माया लोहित शुक्ल कृष्ण सत्व रज तमोमयी जहाँ हो ए दुटा पुरुष प्रकृति रहीगला परे विश्वर क्रम विकास प्रथम महतत्व तापरे अहंकार तत्व तापरे मन नहीं कि त्रिविध अहंकार मन तापरे दश देवता नहीं कि तापरे आउ सब सृष्टि होला एतक सूक्ष्म राज्य बढ़ेला ये चतुर्दश 14टा हला अव्यगत महतत्व ये तो अव्यक्त महतत्व अहंकार तत्व तीन ये तीन मन और 10 देवता सात्विक अहंकार जात हेले 14 पर अह 2टा अक्षर मिशी प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक पदार्थर उत्पत्ति और विनाश प्रत्येक मुहूर्त यहाँ आम आलोचना होकर गभीर भाव में प्रत्येक वस्तुर पूर्ण रूपटा जाऊँगी नुआ रूपटा हूँ प्रत्येक मुहूर्त से एत सूक्ष्म आम धरी पार्नु प्रत्येक क्षण मुहूर्त अंग अह अहटा विसर्ग नहीं कि पुराणा रूपटा अंग ध्वंस सात है हंग सह जमी अंग अह ये मिसले 16 हम ना 14 ये 16टा है सूक्ष्म सत्ता स्थूल सत्ता कौन स्थूल सत्ता सृष्टि है शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 माटी पानी पवन अग्नि आकाश
10 नहीं कि आखि नाक कान चर्म जुहा 15 बाक पानी पाद पायु उपस्थ 20 आ पंचटा कौन रहा मनर पंचावस्था मनर पंचावस्था 25टा अवस्था हो शब्द स्पर्श 5 तापरे एटा तन्मात्र पंचीकरण व्यवस्था अवस्था रही 5 एमती है 25 ए 25टा है स्थूल से 16टा है सूक्ष्म मूल रहा पुरुष प्रकृति 16टी स्थूल आउटे हूँ कौन तो ये जो विश्वर स्थूल 25 तत्व सूक्ष्म 16 तत्व सूक्ष्म 16 तत्व को विभिन्न शास्त्र में कहा जाए माया मन सृजती माया मन को सृजना कला कहुच्छे माया सब जात है प्रकृति जात कला पुरुष जात करनी मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर मोर उपस्थिति दरकार हो एनालाइज करुच्ची किंतु प्रकृति जात करुच्ची मु नथिले प्रकृति एका जात कर परिबनी मु शक्ति संचार करंते प्रकृति जात करुच्ची मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर तेणु माया कौन उत्पन्न कला ना माया मन मन प्रधान मन कहले सबुड़ाक सुख मिलला प्रधान होती मन माया मन सृजते कर्म मयं दलीय काले न चोदित ये काल को ईश्वर रूपे ग्रहण कराई काले न चोदित गुणानुमतेन पुंसा छंदोमयम जदजयार्पित षोडशार 16टा सुख ये अच्छी अरतुल्य संसार चक्र 25टा 25टा तत्व है संसार चक्र 16टा अरता देहरे रही से घुराऊ संसार चक्र मज कोपी तरे तजन्य देवकी कहते कृष्ण को जन्म कला देवकी को स्तुति हे वत्स तुम छड़ा ये 16 अर विशिष्ट 25 पहीवाला ये संसार चक्र को किए अतिक्रम कर पेशी उद्भूतता भितर संसार चक्र मज कोपी तरे तजन्य आपण छड़ा अन्य कहीं ना उद्धार करने ताहले ये प्रकृति पुरुष बादे आम जो 16टी सूक्ष्म सत्ता पाइलु 25टी स्थूल सत्ता पाइलु सेगुड़िक ये अक्षर भितर अच्छे से अक्षर भितर अच्छे अ आ उ उ प्रवृत्ति 16 स्वरवर्ण क ठारू म पर्यंत 25 व्यंजन वर्ण ये 25 तत्व ये 16 25 रु 8टी भाव जात हुए 8टी भाव जात हुए गीता से 7टी देते इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति 7टा देले 8 ताहले कौन विश्रस्थ जो संघात कहले सहति एकाठी बांधी रहिले पुणी फिटिले गोटे मेसीन टे अच्छे जंत्रटे जो कारखाना कलटे अच्छे इंजिन टे अच्छे गाड़ी सब संघात होली कम करुच्च बेड़ा बेड़ी हो सब टाइट होती गोटे तब खोलिक आम सब पार्ट पार्ट अलग करदे विश्वस्त होगा आउ कौन विश्वस्त होला बेले से कम करनी सबुतक पार्ट थुआ आम बारंडार सब खंजिक थोदेबा स्टार्ट नब कि से संघात हेले जाए स्टार्ट नब नहीं कि खोलिक सब जो नट बोल्ट जहाँ जमी तार पार्ट पर गुड़िक ये छोटिया ठू आरंभ बटन फ्लाई बोली ये अच्छी एक्चुअली बोली एटे अच्छी ये सब जो छोट बड़ गुड़िक खोलिक बारंडार थोदेबा एटा विश्वस्त अवस्था किंतु देहटा हूँ गोटे संघात केत जिन एकाठी इंजिन फिट है अच्छी बोली कम कर
ତାକୁ ଯଦି ବୃକ୍କଟି ଆଡକୁ ଥୋଇଦେବା, ଫୁସଫୁସଟି ସିଆଡେ ଥୋଇବା, ହୃଦପିଣ୍ଡଟି ସେଠି ଥୋଇବା, ନାଇଁ କି ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରିବା, ଚମ ଟିକେ ଅଲଗା କରିବା, ଶିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରି ଉଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟିଏ ଥୋଇବା, ଯତ୍ନରେ ରଖିବା, ସବୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଥୋଇବା। ତାକୁ ଡାକିଲେ ଓ କରିବ କି? ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ସଂଘାତ ହେଇଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସଂଘାତ, ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ 8ଟି ଜରଳବ ସହ। ଅତଏବ ଧ୍ୱନିର ରୂପ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ଇଏ ଯେମିତି 16 25 2 16 25, ସେ ସେମିତି 2 16 25। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ, ଧ୍ୱନି ତତ୍ଵ, ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ। ଯାହା ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କଠିନ ଜିନିଷ, ସେତେ କିଛି କଠିନ ନାହିଁ। 7-8 ଥର ଘାଣ୍ଟି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଏଟା ସରଳ ହେଇଯିବ, ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏଟାକୁ ଅକ୍ଷର ସମାନାୟ କହନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ୱର, ଉଷ୍ମ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷଣ, ୟାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବାହାରିଲା। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘାଦି ଲକ୍ଷଣ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପାଖରେ ଆଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ, ପ୍ଲୁତ, ସ୍ୱରିତ, ଉଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦ। ଏଟା କେମିତି ଛନ୍ଦରେ ସବୁ ଆସିବ, କୋଉଟାକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ, କୋଉଟା ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, କୋଉଟା ଅନୁଦାତ୍ତ। ହଠାକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲେ ବେଦଟା ଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। এই 6ଟା ଅନ୍ତତ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ, ଆମର ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ କୋଉଠି କେମିତି ଟିକେ ଆସୁଛି। ଏ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘରେ ଏପଟେ ସବୁ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ କାମ କରିବନି। ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଠିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ବୁଝିବେ, ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧ ହବ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱରିତ ଯଦି ଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହବ ବୋଲେ ଶ୍ଲୋକଟା ଜଣେ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବରି ଜାବରି ଲାଗିବ, କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଛି ବୋଧ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କଣ ଟିକେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହବ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ। ଉଚ୍ଚାରଣର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି। ତା ପାଇଁ କି ବେଦାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା, ଆଉ ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଏଟା ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ଉପରେ, ଆଉ କୋଉଠି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡାକ ଅଛି। ମୂଳ ହେଲା ଏଇ 6ଟା, ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ, ଉଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ, ପ୍ଲୁତ, ସ୍ୱରିତ। ଏ 6ଟା ମୂଳ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତାପରେ ଆର କେତେକ ରହିଛି ଛନ୍ଦ, ନିରୁକ୍ତ, ଏଗୁଡା ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ୟା ଉପରେ ଆମର କିଛି ସେତେଟା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବେଦାଙ୍ଗ ଉପରେ, ବେଦାଙ୍ଗ ଭଲ ରୂପେ ନ ଜାଣିଲେ ବେଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା କଠିନ। ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଠିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ହେବନି। 6ଟା ବେଦାଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି। 6 ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏଟାକୁ ବେଦର। এই ଲକ୍ଷଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରିତ ଫେରେ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସ୍ୱରିତ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ 7 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ, ଯୋଉଟାକୁ ହାରମୋନିୟମର ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସପ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ବୀଣା ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଟା 7ଟା ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ଅଛି। ୟାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ରହିଛି। ଷଡଜ, ପଞ୍ଚମ, ଗାନ୍ଧାର, ନିଷାଦ, ନାଇଁ କି এই ସବୁ ନାଁ ରହିଛି। ଆରେ ସୁଇଚଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ କରେ, ଏ ସୁଇଚଟା ଠିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହଉନି। ଲାଷ୍ଟ ସୁଇଚଟା ତଳର ଟିକେ ହଲେଇକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ତଳ ଉପରକୁ। ହଉ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଦେଖିବା ପରେ ସୁଇଚଟା ବଦଳେଇବାକୁ ହଉନି। ଥାଉ ଥାଉ, ସେମିତି ଥାଉ। ସପ୍ତ ସ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହୁନା କି, 7ଟା ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ 7ଟା ସ୍ୱର ଅଛି। ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ପାଇଛନ୍ତି 7ଟା ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ। ଋଷଭ, ଷଣ୍ଢର ସ୍ୱର, ବୃଷଭର ସ୍ୱରକୁ ଋଷଭ କୁହାଯାଏ। କୋକିଳ ସ୍ୱରକୁ ପଞ୍ଚମ କୁହାଯାଏ। ଭେକର ସ୍ୱରକୁ ଧୈବତ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଭେକ କହିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଉ ବୋବାନ୍ତି ବର୍ଷା ସମୟରେ,
ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ସବୁ ବିଲମାଳରେ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଭାରି ରଡ଼ି କରନ୍ତି, ରାତି ତମାମ ରଡ଼ୁଥିବେ। ସେଟା ହଉଛି ଧୈବତ, ସେ ସ୍ୱରଟା। ମୟୂରର ହଉଛି ଷଡ଼ଜ। ତାପରେ ହସ୍ତିର ହଉଛି ନିଷାଦ। 5ଟା ଗଲା। କୋକିଳର ତ ପଞ୍ଚମ। ଆଉ 2ଟା କଣ ରହିଲା? ସାରେ ଗାମା ପା ଧାନି, ସା ଷଡ଼ଜ, ରେ ଋଷଭ, ଗା ଗାନ୍ଧର୍ବ। ଏଇଟା କାହାର? ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଭୁଲି ଭୁଲି ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗାନ୍ଧାର, ଗାନ୍ଧର୍ବ ନୁହଁ, ଗାନ୍ଧାର। ସ୍ୱରର ନାଁ ହଉଛି ଗାନ୍ଧାର। ଗାନ୍ଧାରଟା କାହାର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି। ଏମିତି ସ୍ୱରିତରେ 7ଟା, ବାକି ଅନୁଦାତ ଉଦାତ ଏସବୁ ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଏସବୁ କୁହୁ। ଏ ଠିକ ରୀତିରେ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରଟା ଗାଇଲେ ଯଦି ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠଟାରେ କଅଁଳ ପତ୍ର ଫୁଟିଗଲା ତେବେ ବେଦ ଠିକ ହେଲା। ବୋଲି ଅଛି ଆମର କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ଶୁଷ୍କ, ତା ଦେହରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ହଉଛି। ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କେମିତିକା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରୀକ୍ଷଣ। ଏମିତି ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଥିଲା ଆମର। କଞ୍ଚା କେନ୍ଦୁ କାଠଟେ ଧନୁ ଭଳିଆ ବଙ୍କା ଥିବ, ତା ତଳେ ତୈଳ ପାକ ହବ, ମହାନାରାୟଣ ତୈଳ। ସେ ତୈଳଟା, ସେ କାଠଟା ଯଦି ସିଧା ହୋଇଗଲା ତେବେ ଯାଇ ତୈଳଟା ଠିକ ହେଲା। ସେଟା କଞ୍ଚା କାଠଟେ। ଏସବୁ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ମାନେ ଥିଲା। ତ ଶୁଖିଲା କାଠରେ ପତ୍ର କଅଳିଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ହେଲା। ବେଦର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବେଦ ଧ୍ୱନି ଜଗତରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦବ, ଏମିତି ଜୀବନ ଭରିଦବ, ଏଟା ବେଦ ଧ୍ୱନିର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ସବୁ ରହିଛି। ଇଏ ହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ବର୍ଣ୍ଣ, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତାର ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘାଦି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗ କଲେ। ଏ ବିଭାଗ ତାର ଲକ୍ଷଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଅକ୍ଷର, ୟାକୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରିକିରି କୋଉ ଅକ୍ଷରକୁ କୋଉଠି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ନାଇଁ କି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦିନ, ହର୍ଷଇକାର ଦିନ କହିଲେ ରାତି, ଦିନ ଦିବସ, ଦିନ କହିଲେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର। ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଲୋକ ବୁଝିବ ନା। ଆଉ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିନ ହେଇଗଲେ ସେଟା ଦୁଃଖୀ କି ଦରିଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା। ହର୍ଷଇକାର ଦିନ ହେଲେ ଦିବସକୁ ବୁଝେଇଲା। ସ୍ୱର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବଦଳୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି କରି ବିପୁଳ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଟା ସବୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। 1,08,000 ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1,08,000 ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବେଦ ଅନନ୍ତ। ତତୋକ୍ଷର ସମାମ୍ନାୟ ଅସୃଜତ ଭଗବାନ ଅଜହ ଅନ୍ତସ୍ମ ସ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘାଦି ଲକ୍ଷଣମ୍ ତେନାସౌ ଚତୁର ବେଦା ଚତୁର୍ଭି ବଦନେୟର ବିଭୁ ସବ୍ୟାହୃତି କାନ ସଂକାରାଂ ଚାତୃହୋତ୍ର ବିବକ୍ଷୟା। ଚାତୃହୋତ୍ର, ଚତୁର୍ହୋତ୍ର, ହୋତ୍ର କହିଲେ ହୋମ, ହୋମ ଅର୍ଥାତ ଯଜ୍ଞ। ଚତୁର୍ହୋତ୍ର ତାକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଥିରେ 4ଟା ମେନ୍ କାମ ରହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଗାତା, ହୋତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚତ୍ୱାରୋ ଯଜ୍ଞବାହକା, ଏ 4ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ହୋତା, ଆଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା, ଉଦ୍ଗାତା, ଏ 4 ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ 4 ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ତାକୁ ଚାତୁର୍ହୋତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
इस चतुर्होत्रात्मक एक वेद किंतु ब्रह्मांगर चतुर्मुखरू निर्गत होला। ब्रह्मांगर 4टा मुह नहीं कि पद्मोपरि उपविष्ट ब्रह्मांगर 4टी मुह वेद मुहर उच्चारण होला। ये वेद प्रकाश पाइला। प्रथमे ब्रह्मा ये वेद जानिले सेटा कोठु आसला अंतःकरण भितर आपे प्रकाश पाइला। केमिति भाव प्रकाश पाइला तार धारा क्रम किपरि ना प्रथमे नाद नादरु अ उम रु अक्षर समुदाय मझे आरु गोटे तार रहा गायत्री त्रिपदा जो अ उम 3टा अ उ म अक्षर चरु 3टा पाद सृष्टि होला। प्रथम मंत्र प्रथम 3टा मंत्र सृष्टि होला। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जन प्रचोदयात् 8 अक्षर लखे। प्रत्येकटी 8 अक्षर लखे। तो ए जो त्रिपदा गायत्री उत्पन्न होता। त्रिपदा गायत्री प्रथम है तादेहरु धीरे धीरे मंत्र माने प्रकाश पाइले। ब्रह्मांग हृदय रे पूर्ण प्रकाश पाइला परे चतुर्मुख दे सेगुड़ाक उच्चारित हेले। हर्ष दीर्घादि लक्षण रे उच्चारित हेले। ब्रह्मा प्रथम करी वेद अनुभव कले। भगवत कृपारे से अंतःकरण भितर स्वतः प्रकाश पाइला। यार स्रष्टा किए नहीं नित्य पदार्थटा। तो नित्य और सत्य अवस्थारू कारण अवस्था सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था को आसला। जो वेद हो गला तो तेन असौ चतुरो वेदान चतुर्धि बदनेयर विभु विभु भगवान ब्रह्मांगर मुहरु 4 मुहरु चतुर्वेद जो उत्पन्न होला से केमिति बाहरला ना व्याहृति कान शोंकारान। व्याहृति कौन आपणकर गायत्री मंत्र पूर्वरु आ 3टा अक्षर लगे भू भुव स्व ये 3टा को व्याहृति कहा जाए। ये 3टा को कहा जाए व्याहृति। व्याहृति कान 3टा व्याहृति शोंकार व्याहृति पूर्व लगे ओंकार ओंकार आ व्याहृति समेत प्रथम गायत्री मंत्र प्रकाश पाइला। ब्रह्म गायत्री जाहु पहुंचे हमें ओं भू भुव स्व ओं दत ओंकार भू भुव स्व ये 3टा हला व्याहृति करेंगे मंत्र। धीरे 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 वेदर समस्त मंत्र तले प्रकाश पाइला। सब मंत्र किंतु ओंकार लगे। सब मंत्र ओंकार लगे। ओंकार न लगे मंत्र ना ही वेदरे मंत्र मात्र ओंकार लगे। आउ जो माने मंत्र साधन करने को चाहती सिद्धि करने को चाहती मंत्र जो कौन मंत्र तांकर 2 पटे ओंकार लगे। मंत्र आरंभ ओंकार लगे शेष ओंकार लगे। ये जो 2 पटे ओंकार लगला एटा कहते सेतु। मंत्र साधना भाषा रे सेतु बंधन बोली कहा जाए। सेतु मंत्र जात होता शक्ति जमी पानी की आम 2 पटे अटकुचे आ कड़े जापरि पानीटा को आम स्थिर कर रखा कहले नदी भितर एपटे रोकिले सेपटे रोकिले सेमती मंत्र जात होता शक्ति नष्ट हेनी बोली एपटे ओंकार सेपटे ओंकार देखिए सेतु बंधन करियो कहे। जब प्रत्येक मंत्र रे ओंकार लगला स ओंकार स व्याहृति अनेक मंत्र सृष्टि होला। एवं से मंत्र समूह चातुर्होत्र वेद नाम परिचित। तेनासौ चतुर वेदा चतुर्भीर बदनेर विभु स व्याहृति कान शोंकारा चातुर्होत्र विवक्षया
पुत्रान अध्यपयत तांस्तु ब्रह्मर्षिन ब्रह्म कोमिदान ते तो धर्मोपदेष्टार स्वपुत्रेभ्य समादेशम। ब्रह्मा जेतले नुआकरी वस्तुटे पाइले वेदटे पाइले एवं अनुभव करे तार तात्पर्य तार ज्ञान अर्थ तार अर्थबोध अति पवित्र अति आनंददायक भगवत परायण साक्षात भगवानमय से दुर्लभ मंत्र गुड़ी को वेद को निजर पुत्र मान को पढ़ेले निजर पुत्र मान को पढ़ेले। प्रथमे चारि पुओ को डाकिले आसरे पढ़िव से चारि पुओ किए जे चतुसन से पुओ मैंने आसिले बोले आम कलम नोटबुक आग कि आण चौकी टेबुल पका ना आम पढ़ी बोली ब्रह्मा सब कले बजार रू नोटबुक आणले भल भल कलम आणले लोभनीय कलम पिला लोक लोभिला हेले चॉकलेट खाया देले बसिक पढ़लु लोभ देखेले मन दे पढ़ो बोले आउ चॉकलेट देवी से चार जन से पुथी उल्ट पाल्टा कले बोले यही पाठ आम पढ़ी बोली ये पाठ आम पढ़ी बोली। ये कर्मकांडात्मक चातुर्होत्र पाठ वेद जे जीव को निरते देखाई घर द्वार पथे आमे तो घर द्वार करूनी पाठ ना पढ़ू आमे पाठ पढ़ू वेदटा प्रवृत्तिमूलक तो ये मंत्र सब जात हला ये प्रवृत्तिमूलक ना भगवत परायण हेले मध्य परम पवित्र हेले मध्य प्रवृत्त्यात्मक ना भगवान गीता रे कौन कहले अर्जुन को ए अर्जुन त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ नहीं कि त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वत निर्जोग क्षेम आत्मवान निर्जोग क्षेम हो जाओ अर्जुन को भगवान बुझाऊँ तब मैंने हब कहबी निर्जोग क्षेम हुआ बोले किछि बजार किणिक घर को किछि आनी आ घरे जहा अच्छी ताकू मोटे जत्न करी हाँ ये अर्थ कोटा भांगिला कोटा पड़ला कोटा चिरला कोटा उई खाई जाऊँ कोटा कोटा नष्ट हो जाऊँ कोटा खत लगे मोटे तो जत्न कर धड़ा सजड़ा सजड़ी कर ता ना हूँ क्षेम घरे थिबा जिनिस पत्र गुड़ को जत्न करवा सुरक्षा करवा या ना हला क्षेम आ जोटा दरकार घरे नाई आनिक थोड़ा किणिक आना हला जोग आसी पहुंचला युक्त हला घरे जोग हला करें एत माँ मैंने मु लक्ष्य करुचे किलो मठू कहीं आसुन कौन है तुम कहीं बहीपत्र पढ़ापढ़ी कि कथा शुणन दिह देखुन कौन है बाबा खाली तो घर द्वार सजड़ सजड़ मोर बेल पड़ू डेकोरेट कर रखुच्च घर द्वार कि कहीं ना साई पड़िशा आम स्टैंडर्ड आम प्रेस्टेज अच्छी आमर सांगसाथी आम घर को पलि आसला बेलू कहे कि सुंदर सजे चाहे चकमक कर रखी आ जोगक्षेम कौन शिखेगा এটা হচ্ছে বাবা যা কথা ত্যাগ বৈরাগ্য নিবৃত্তিমূলক মার্গ কিন্তু বেদ তা নহে ত্রিগুণা বিষয়া বেদ অর্জুন তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হুଅ আজ্ঞা নিস্ত্রৈগুণ্য বলে কଣ কলে নিস্ত্রৈগুণ বলি কুহଯିବ না ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ ଭଲରେ ହସିବନି କି ମନ୍ଦରେ କାନ୍ଦିବନି ଭଲରେ आनंद हेनी कि मंदर दुख करनी निर्द्वंद नहीं कि नित्य सत्वस्थ सब भगवान को चिंता कर नित्य सत्वस्थ ईश्वर चिंतन सब घरे थिबा जिनिस को जत्न करनी कि किए कौन देले कि गोटे हेले कि बाहर आनबनी घर को निर्जोग क्षमात्मान आ
आउ किसी न आसू जतक अच्छी शीघ्र ध्वंस हो नष्ट हो कहीं ना एगुड़ाक तो बंधन एगुड़ाक ही बंधन एगुड़ा को सजग सजड़ मठू आसी होनी जहा त्रिगुणात्मिका प्रवृत्ति मूलका विषयात्मिका नहीं कि जगत रे सबु लोक गुड़ाक तो फिर जीवन धारण करेंगे काँ भाँ कौटी गोटे त्रिगुणात्मिका ना निर्जोग क्षमात्मान हबाऊ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततां अपि सिद्धानां कश्चन मांग व्यक्तित्वतः हजार लोकों भितर किए जानिबा लोकों भितर किए से श्रद्धा प्रकाश करिवो हजार रु जने पुणी हजार श्रद्धा प्रकाश भितर किए जने चेष्टा करिवो श्रद्धाटा आसु चेष्टा करूनी किए जने चेष्टा करिवो हजार चेष्टा करुवा लोकों भितर किए जने प्रकृति रे आचरण रे प्रकाश करिवो हजार आचरण कर्ता भितर केही जने सिद्धि लाभ करिवो हजार सिद्धि भितर किए जने प्रकृत वस्तु प्राप्त हो एक तो कहते शास्त्र तेणु आम समस्त प्रवृत्तिमूलक मार्ग में जावाक बाध्य काँ भाँ ता भर केमती गोटे अधे खसीगले खसीजे से निवृत्ति मार्ग कहुए निर्जोगक्षेम कहुए जहा हो तेणु चारि पुओ ब्रह्मांगर कहले ई पाठ आम पढ़ुने कहीं पढ़ुनी एड़े सुंदर पाठ एत कष्ट विद्या पाई केते कष्ट से विद्या मिला ब्रह्मा जानते ना पद्मटा टे कलिया जिन बोली ना जी समय बसती से सब बिंडी ही जाता अंटा जंग नहीं करदे पड़े से पढ़ले से पढ़ले बाटे आर भाई मैंने पचारे बोले दादा कहीं पढ़लुनि तु पाठ ना तो तार से हम भगवान को भक्ति कले तार से भितर जात हो घोषिक के घोषू आम घोषी पार तार से केमती हम सान भाई मैंने बुझीपारे आ 10टी सान भाई अच्छा मरीचि अंगिरा पुलह पुलस्त्य अत्रि भृगु दक्ष नारद आर किए अच्छा आर 2 जन किए अच्छा नारद को कहले परा आर 2 जन किए अच्छा 10टा पुत्र अत्रि अंगिरा नहीं कि क्रतु जने 9 पुल्लाह 10 ये 10 पुत्र ये 10 पुत्र ब्रह्मा डाकिले पोड़ा तो भितर पड़े बेतन पड़ी कहले बोले अरे तमें बस पढ़ ये पोथी ये प्रथम टे कुंतु कुंतु हेले ये मैंने कहीं पढ़ुनि कही पारे कि निजर ताकर दृढ़ता ना पढ़ुनि बोली दादा मैंने पढ़लानी आम कहीं पढ़ा कौन कहू रे कर तू या भितर ज्येष्ठ मरीचि ये 10 जन भितर ज्येष्ठ होते मरीचि मरीचि कहले देख तुम इच्छा हो पढ़ न पढ़ बापा कहते पढ़ते भल होता जे दादा मैंने कहीं पढ़ले से कथा जना नारद कहले तमें समस्त कहूच सीना मोर टिके इच्छा ना समस्ते पढ़ल बोली सीना मुझे बसवा को बाध्य होबी ना मोर टिके पढ़ा इच्छा नहीं जाओ देखो ब्रह्मा नाना प्रलोभन देखी बापर धन कही नुआ पेंट सार्ट किनदेवी स्कूल बस पाठ पढ़े ये वेद से 10 जन आगे पढ़े मरीचादी 10 पुत्र को ये वेद पढ़े प्रथम ये 10 जन हेले ब्रह्मर्षि ब्रह्म को विद उत्तम रूपे ब्रह्म को वेद माध्यम ये 10 जन जानते ब्रह्मर्षि ब्रह्म को विदा ब्रह्मा निजे पढ़ाऊँ आने साधारण मानस पुत्र
ମାନେ ଗର୍ଭଜାତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମା ଜନ୍ମ କରିନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଏମାନେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ବଡିଟା ଖାଲି ମସ୍ତିଷ୍କମୟ, ହାଡ଼ ମାଂସ ରକତ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ରେନରେ ତିଆରି। ଏମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଦକୁ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲେ, ଠିକ ଧରିପାରିଲେ। ବେଦର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳଣା ଏ 10 ଜଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଆମେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁତ୍ରାମ ଅଧ୍ୟପୟତ ତାଂସ୍ତୁ, ସେଇ ବେଦକୁ ତା ନା ଚାତୁର୍ହୋତ୍ର, ଚାତୁର୍ହୋତ୍ର ନୁହେଁ, ତା ନା ହଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦ। ବେଦ ଗୋଟିଏ, ତାକୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଜୁ ଶବ୍ଦଟା ଯାଜନ ବା ପୂଜା ଅର୍ଥରେ, ଯାଜନ ପୂଜାକରଣ। ଏଇ ଯଜୁର୍ବେଦ ଏଟା ଚତୁର୍ହୋତ୍ରାତ୍ମକ। ପୁତ୍ରାନ 10 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାପୟା ମାସ, ବ୍ରହ୍ମା ପଢେଇଲେ। ସେମାନେ କିଏ ହୋ ନା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିନ୍, ବ୍ରହ୍ମ କୋବିଦାନ, କୋବିଦ ଧରନ୍ଧର ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପରମ ପ୍ରବୀଣ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିନ୍ ବ୍ରହ୍ମ କୋବିଦାନ। ତେତୁ ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟାର, ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟା 10 ଜଣ। ଏମାନେ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଧର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟାର ତ 10 ଜଣ ଧର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ରଚିତ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଓ ଏମାନେ ଯୋଉଠି ଯେ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଭୃଗୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା କେମିତି ବ୍ରହ୍ମକବିତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଲାତେ ମାଇଲେ ପରା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭୃଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗୋଇଠେ ମାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ଅବଜ୍ଞା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର କେତେ ତାକତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ନମସ୍କାର କଲେନି। ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ବୋଲି କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି କାଢିଲେ, ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରାଣ ବି କଲେ, ନହେଲେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା, ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ରାଗିକିରି। ଶିବଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ଇଏ କଷିକିରି ତ୍ରିଶୂଳରେ ବାଡିଏ ଲାଗିତ ଚୁନା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ପିଟି ଦେଲେ। ଇଏ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିନି ତ୍ରିଶୂଳଟା, ତଳେ ବାଜିକିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସାଡୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, କଷିକିରି ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଜଣକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ଜଣକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, ଜଣକୁ ପାଦ ପ୍ରହାର କଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ କି ଟାଇପର ଲୋକ। ସେଠି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ହୋ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ପରମ ଦେବତା ବୋଲି ଆସି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିଲେ। ତେତୁ ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟାର, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟା। ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମୋପଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭୁଲ ଭାଲ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପାଇଛେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଧରିପାରୁନା, ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଋଷି ଭେର ବହୁଧା ଗୀତମ ଛନ୍ଦୋ ଭେର ବିବିଧ ପୃଥକ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ପଦେଶ୍ଚୈବ ହେତୁ ମତ ଭେର ବିନିଶ୍ଚିତ। ଋଷିମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଛନ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ପାଇବ, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ। ଋଷି ଭେର ବହୁଧା ଗୀତମ, ବହୁ ପ୍ରକାରରେ, ବହୁଧା ଛନ୍ଦ ଭେର ବିବିଧ ପୃଥକ, ଛନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ପଦେ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ସୂତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବିନିଶ୍ଚିତ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟ ପାଇବ। ସେମିତିକା ଅନ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପଦେଶରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଣ କିଛି ରହିଥାଇପାରେ, ଆମେ ଧରିପାରିବାନି, ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରିବାନି। ତମ ଗୁଡାକ ଠିକ କହିନ, ସେଇ 10 ଜଣ ହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତଥାପି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏ 10 ଜଣଙ୍କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଉନି, ଏ 10 ଜଣଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରାହଉଛି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆମେ ଟାଣି ନେବା, ଆମର ତ ସବୁ ଛୋଟ ମନ ନା, ଆମେ କହିବା ଏଗୁଡା ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ,
ନାଇଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ଳୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହଁ। ଶ୍ଳୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି 10 ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମୋପଦେଶ ଅଚିରେତ ମୋର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟା। ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟାରମ୍ ସ୍ୱପୁତ୍ରେଭ୍ୟ, ଏଠି ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଶିଷ୍ୟ। ଏ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କାହାର କେମିତି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିଏ କେମିତିକା ପୁତ୍ର ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ତ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଅଛି, ସୌରଭ ତ ସେଇ ବଂଶରେ ଜାତ। ନାରଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସାଧିକ। ତେଣୁ ପୁତ୍ରେଭ୍ୟୋଃ ଶିଷ୍ୟେଭ୍ୟୋଃ, ଏ ଯୋଉ ବେଦ ପିତାଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲେ 10 ଜଣ ପଢିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେମିତି ହେଇକରି ଚାଲିଲା ସେ। ପୁତ୍ରାନ୍ ଅଧ୍ୟପୟଙ୍ଗସ୍ତାଂସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିନ୍ ବ୍ରହ୍ମକୋ ବିଦାନ ते तु धर्मोपदेष्टार स्वपुत्रेभ्यो समादिशन् ते परंपरया प्राप्ता तत् शिष्यैर्धृतव्रतै चतुर्युगे स्वथो व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः। এই প্রকার পরম্পরা ক্রমে সে তাঙ্গ শিষ্যকু, সে তাঙ্গ শিষ্যকু, সে তাঙ্গ শিষ্যকু, অথবা সে তাঙ্গ পুত্রকু, সে তাঙ্গ পুত্রকু, সে তাঙ্গ পুত্রকু দেই আসলে। আগে পিতা ହିଁ ପୁତ୍ରକୁ ବେଦ ଦାନ କରୁଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରତ ଉପନୟନ। ସେଇ ବିଧିଟା ଆମର ବଡୁଘର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରତ ବୋଲି ଅଛି, ସେଇଟା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଉ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଉପନୟନରେ କଣ ହୁଏ? ବଫେ ହୁଏ, ଏତିକି କହିବା ଆମେ, ଆଉ ତ ଆଉ କିଛି ଯାଉନି। ଉପନୟନରେ କଣ ହୁଏ କହିଲେ ଏତିକି କହିବା। ଉପନୟନରେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ବସ୍ତ୍ର ଆବରଣ ତଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପଡିକିରି ଗୋପନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦଟାକୁ ଗୋପନରେ ଦେବାକୁ ହବ। ବେଦକୁ ଗୋପନରେ ଦେବାକୁ ହବ, କେହି ଜାଣିବନି। ସେ ତ ଗୋପନ ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ବାଜା ବାଜଣା ବଜେଇ ବାଣ ଭାଣ ଫୁଟେଇକିରି ଦଉଛେ, ଉତ୍ସବ ଆଡମ୍ବର କରିଦଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗାମୁଛାଟେ ଢାଙ୍କି ଦଉଛୁ। ଗୋପନୀୟତାର ଲକ୍ଷଣଟା ବିଧିଟା ଅଛି। କାନରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଗାୟତ୍ରୀଟି, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ତ ସବୁ ତକ ବେଦ ରହିଛି ନା, ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ। ଏ ବ୍ରତ ଉପନୟନଟା ଏମିତି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଗଢି ଆସିଲା। ଗଢି ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ପରା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଳେଇଲା, ଏଇ ଋତୁରେ ଗଢି ଆସିଛି, ଭାଗ ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ପରା ପଳେଇଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଳ ପଳେଇଲା। ଅଦ୍ୟ ଦ୍ୱାପରେ, ଏଇ ଦ୍ୱାପରରେ ସେଟା ବିଭାଗ ହେଲା। ଏଇ ଦ୍ୱାପରରେ ବିଭାଗ। ଏବେ ତ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦ୍ୱାପର ନ ଯାଇଛି? 18,000 କଳ୍ପ, 18,000 କଳ୍ପ ଗୋଟେ ପରାରେ, ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ 1,000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ତେଣୁ 18,000 × 1000, ଆଉ 3ଟା ଶୂନ ସେଥିରେ ମିଶନ୍ତୁ, କେତେ ହେଇଗଲା? 18 କୋଟି ହେଇଗଲା। 6ଟା ଶୂନ ହେଲେ କୋଟିଟି ନା 8ଟାରେ କୋଟି? 8ଟାରେ କୋଟି, ଲକ୍ଷ, 18 ଲକ୍ଷ ତା ଦ୍ୱାପର ପଳେଇଲା। ବେଦ ଏକ ହେଇକିରି ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ହେଇନି। ସେଇ ଅର୍ଥଟା ବାହାରିବ ପରେ। ଏମିତି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କ୍ରମେ ପୁତ୍ର ଓ ଶିଷ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ନା, ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର। କୋଉଠି ଶିଷ୍ୟକୁ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ, କୋଉଠି ଜାତ କରିଥିବା ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ବେଦ ପିତୃପୂଜାଦି କ୍ରମେ ଶୁଣି ଶୁଣି କାନରେ କୁହାହବ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଶ୍ରୁତାଦି କ୍ରମେ ଗୋପନରେ ଏ ବେଦ ବଞ୍ଚିକରି ରହିଲା। এই পরম্পরা ক্রমে গড়ি আছে। অস্মিন দ্বাপরে, এই নিকটবর্তী দ্বাপরে তাহা কিপরি বিভাজিত হলা কহিবে আর শ্লোক করে। আউ কটা কিছু নেই, সরিগলা। 4টা 5টা শ্লোক, বেশি নেই। ভাগবত যে কড়া কথা গুড়িক কহନ୍ତି, মানে ভিতরিয়া কথা, তো খুব কমরে ছাড়ি দৌঁচ। তাপরে
वेद केमती विभाग है किए किए पाइले किए किए 3 भाग कले किए 5 भाग कले किए क्या देले ये क्रमटा आसो परवर्ती समय आम पढ़ा एतिक आज भागवत विश्राम करूँ।